Hi guys! Come day with me kay mag-training ko for demo para sa eskwelahan. Arat, late na ko na time guys kay uncle, time 10, ayan naabot ko 11, like diba? Grabe kalit ang babae. So naabot na ko sa City Mall guys, mutabok na lang ko and then boom! Maka-training na ang babae. Maka-training! So like tabok na siya pero natingala siya kay wala siya pedestrian makita guys. So like bro, like yeah. So, to nakasulod na siya sa City Mall, guys. Then, mag-arrange na sila mats kay like, magsugod training lisod sa, magunsa pa man di ay, maging nilakaw kay para mag-training, di ba? So, to mag-ilisa siya. Then, boom, naka-transition na siya. So, to naka-transition naman siya, guys. Mag-training na siya. Arat. Haggard na kayo sa guys. So, to guys, dali ra kayo ang lunchtime. Mag-lunchtime ka ba si Eliza kay dugan may wag kita na guys. Like, bro, it's been so long time. Long time. Humanog kaon, gamito na po para sa mao sa to sa training guys, dagan pa banto pero wala na video ng uban kay bawal mag-video. So mao na nga time pauli na kay maghakot pa mig mats para moadto sa eskwelahan kay ugma na ang demo. So get ready with me. Get ready. Pero natawa guot kay video guys kay grabe. So mao to guys, na mi sa eskwelahan, gawlat na lang mi sa among turn kay para makapag-demo na mi. So ayun, arap na. I'm coming back home to you. I'm coming back home. I'm coming back home to you. I'm coming back home. I'm coming back home to you. I'm coming back home. I'm coming back home to you. I'm coming back home. Moto guys, gamay na mapakita kay full storage na ko. Then boom! Na-highlights na! TikTok din ginagmay. DJ Paul Igata Remix. So, maora to guys. Diri taman. Bye-bye!